आदाब दोस्तों, मैं वाहिद सर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पे यूट्यूब चैनल। आज एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक होशरुबा इंकशाफात की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है साल 2024 और 25 की। ये रिपोर्ट हुकूमत पंजाब के अखराजात में 10 खरब की बेज़ाब्तियों के हवाले से रिपोर्ट है, जिसमें फ़राड, रकम का गलत इस्तेमाल, ज़ायद अदायगियाँ, माली बेज़ाब्तियाँ, गलत ख़रीदारी और दीगर जो है इसमें केसेस शामिल हैं जो पंजाब हुकूमत ने साल 2024 और 25 में किए। अब इसमें अब ये देखिए कि मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है जो सुबह से शाम तक एक राग अलाप रही हैं कि हम पंजाब के अंदर एक शफाफ निज़ाम को मुतारिफ करा रहे हैं और किसी तरह की करप्शन हमारे मुल्क के अंदर नहीं हो सकती, हमारे निज़ाम में करप्शन की बात ही नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून तो करप्शन पर यकीन नहीं रखती, माली बेज़ाब्तियों पर यकीन नहीं रखती। तो इस रिपोर्ट में जो एडिटर जनरल साहब ने पेश की और साथ ही सिफारिश भी की कि इंतज़ामिया जो है इस पर एक्शन ले और इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको सज़ाएँ दी जाएँ और इनकी कुछ अदायगियों की रिकवरी हो भी चुकी है और बाकी रिकवरी भी करवाई जाए। आप देखिए कि इन जो हुकूमत पंजाब के ने अखराजात में जो साल 24 से 25 में जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं वो 10 खरब की हैं। उसमें फ़राड और रकम का गलत इस्तेमाल, ये 3.1 अरब के केसेस हैं जो इसमें बेज़ाब्तियाँ नज़र आई हैं। 50 केसेस ऐसे हैं जहां जायद अदायगियाँ की गई हैं, रिकवरी और गैर मजाज अदायगियाँ जो है उसमें 25.4 अरब रुपया का नुकसान जब बताया जा रहा है। 21 केसेस ऐसे हैं जहां माली बद इंतजामी की गई है, ये 10 से 6 अरब रुपये बनते हैं। 45 केसेस गलत खरीदारी के हवाले से हैं जो 43 अरब के बनते हैं। 12 केसेस ऐसे हैं जहां कंसोलिडेटेड फंड की वसूलियों को कमर्शियल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखने के हवाले से हैं और ये बनता है जनाब 988 अरब रुपया। इसके अलावा 24 केसेस हैं ह्यूमन रिसोर्स के मुतल्लक बेज़ाब्तियों के और ये पैसे बनते हैं 8.2 अरब रुपये। कारकर्दगी के मुतल्लक खामियों के केसेस हैं 3.6 अरब रुपये बनते हैं। इंकशाफात में ऑडिटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 25.4 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो इसमें शामिल है और ये भी कहा गया है कि कुछ रिकवरियां हुई भी हैं और कुछ की अभी रिकवरियां रहती हैं। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जो पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया है वो जो है इस पर एक्शन ले, इस रिपोर्ट को संजीदा ले और जो लोग इन मसाइल में या इन केसेस के अंदर मुलव्वस हैं उनको सज़ा दी जाए। ये बहुत लंबी एक फहरिस्त है केसेस की, 25 खरब कोई छोटी बात नहीं है जो पंजाब हुकूमत में एक साल की बेज़ाब्तियाँ हैं। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मैंने जिक्र किया, माली बेज़ाब्तियाँ हैं, ज़ायद अदायगियाँ हैं, माली एक फ़राड के केसेस हैं। इसके अलावा दीगर जो केसेस सारे इसमें शामिल हुए हैं। इसमें कुछ रिकवरियाँ हुई भी हैं, जिस तरह अभी बताया जा रहा है कि 2.2 अरब की रिकवरी भी लास्ट में देखी गई है, तो कुछ रिकवरियाँ इसमें हुई भी हैं, अच्छी बात है, और कुछ रिकवरियाँ हो भी रही हैं। मगर साथ ये है कि ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में इंकशाफात के साथ ये पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि जनाब सिफारिश की है कि इन केसेस के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। मैं जब ये 10 खरब की बेज़ाब्तियों के केसेस पढ़ रहा था तो मुझे फ़ौरन मेरा ज़हन जो है वो उस्मान बुज़दार की तरफ चला गया, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में भी इस तरह का स्कैंडल आया था जिसमें अरबों खरबों रुपए की बेज़ाब्तियों के केसेस थे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था और कहा गया था कि फराह गोगी और उस्मान बुज़दार जो हैं ये पंजाब को बेच कर खा गए हैं, पंजाब को लूट कर खा गए हैं, बुशरा बीबी भी इसमें मुलव्वस है। तो ठीक है, हमने कहा सही है भाई, अगर ऐसा है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर अफसोस ये है कि सज़ा सिर्फ इमरान खान को मिली, उस्मान बुज़दार भी बाहर बैठा हुआ है और बाकी जो हुकूमती वज़रा हैं वो भी अब वजारतों के मज़े ले रहे हैं और जो 2-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखलिस लोग थे उनको सज़ाएं मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बेज़ाब्तियों में मुलव्वस थे वो सारे बाहर बैठे हैं। ख़ास करके अभी आप देखिए अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें मलक रियाज की रकम है और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाती है और सज़ा इमरान खान को मिलती है और मलक रियाज जो मेन आदमी है उसको एक बार भी बुला के नहीं पूछा जाता कि जनाब ये क्या रकम का मामला है, क्योंकि मलक रियाज है, उसके साथ उजाला कोई फटा नहीं करना चाहता। तो मसला ये है कि हम सब जो है अशराफिया को पूरी सपोर्ट देते हैं और जहां हमें लगता है कि इसको हमने रगड़ना है, वो चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी हो, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो या कोई आम गरीब आदमी हो, जहां हमने किसी को रगड़ना होता है वहां हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो पंजाब हुकूमत में 10 खरब की बेज़ाब्तियाँ हैं। ज़ाहिर है इसमें अगर मरियम नवाज जिस तरह शोर डालती हैं कि भाई हम पंजाब हुकूमत के अंदर शफाफ निज़ाम को लेके आ रहे हैं, तो अगर ये 10 खरब की बेज़ाब्तियों पर हकीकत में यानी बड़े शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात होती है, इंतज़ामिया इस पर एक्शन लेती है, तो आप खुद सोचें कि कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे चेहरे इसमें मुलव्वस निकलेंगे। क्योंकि कोई भी बेज़ाब्तगी होती है वो सिर्फ एक आदमी नहीं करता, उसके पीछे पूरी टीम होती है। उसमें कई ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, उसमें कई वजीर आ जाते हैं, कई सियासतदान आ जाते हैं,
کئی مشیر آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں ملوث نکلتے ہیں. یعنی ایک کیس جو اربوں کا کرپشن کا ہوتا ہے وہ صرف ایک آدمی کی کرپشن نہیں ہوتی, اس میں چھوٹے بڑے اس میں لوگ ہوتے ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں. تو 10 کروڑ کا جو کرپشن کا یہ معاملہ ہے, کرپشن سے مراد بے ضابطگیوں کا معاملہ ہے جس میں ریکوری ہو بھی رہی ہے. اگر اس کے اوپر شفاف تحقیقات ہوتی ہے یا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں جو سفارش کی گئی ہے کہ جناب ریکوری ہونی چاہیے, انتظامیہ تحقیقات کرے اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ریکوری کا نظام بہتر کیا جائے, غلط ادائیگیوں پر غور کیا جائے, جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان پر بات کی جائے, جو مالی طور پر فراڈ ہوا ہے فراڈ کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. تو اگر ان تمام چیزوں پر بات ہوتی ہے تو میرا خیال سے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو نعرہ ہے پھر اس کے بعد شفاف پنجاب کا ہوتا ہے. ورنہ ہر دور کے اندر جب ایک حکومت چلی جاتی ہے تو اگلی حکومت آگے ان کے کیسز کو کھولتی ہے اور آگے کہتی ہے جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے, ساری کرپشن کر کے وہ چلے گئے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک حکومت چلی جاتی ہے اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد تو جو اگلی حکومت آتی ہے وہ آگے پچھلے کی کیسز کھولنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس میں کئی لوگ اس میں جو ہے وہ ملوث نکل آتے ہیں. تو ابھی یہ 10 کروڑ کی جو بے ضابطگیوں کی بات ہے تو ہم تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہے, ہو سکتا ہے آج یہ کیسز اتنے کھل کے سامنے نہ آئے. ان بے ضابطگیوں کو اگر دبا دیا گیا, یا 10 کروڑ کی جو بے ضابطگیاں ہیں ان کو دبا دیا گیا تو یہ کیسز کبھی نہ کبھی کھل جاتے ہیں اور آنے والی حکومت کسی کی بھی ہوگی وہ آگے سب سے پہلے آپ کے کیسز کو کھولے گی کہ جناب علی کی سال 2024 اور 25 میں جو بے ضابطگیاں ہوئی تھیں ان کا حساب کدھر ہے. تو جس طرح ہم نے یا مسلم لیگ نون نے یا دیگر حکومتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا اور کھینچ کے قرید کے وہ کیس نکالے جو کیسز بنتے بھی نہیں تھے اور انہوں نے ان کیسز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں بھی دلوائیں اور ان کو جیلوں میں بھی رکھا ہوا ہے. اور جس طرح کل عمران خان کے تقریباً 9 کیسز کی ضمانت جو ہے دوبارہ مسترد کر دی گئی ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ رویہ میرا خیال سے ناقابل قبول ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, پولیٹیکل سزائیں نہیں ملنی چاہیے, پولیٹیکل انتقامی کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے, سیاسی انتقامی کاروائیاں, مگر کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ایک دور حکومت میں کرپشن ہوئی ہے تو اسی دور حکومت کے اندر جس طرح آج آڈیٹر جنرل نے رپورٹ دی بڑا اچھی بات ہے, اور ہر حکومت میں اگر آڈیٹر جنرل اس طرح کی جو ہے وہ مظاہرہ کریں ایمانداری کا اور انکشافات سے بھری رپورٹیں پیش کریں تو میرے خیال سے حکومتوں کا قبلہ بھی درست ہو جائے. اور جو ہم ایک طویل عرصے سے شور مچاتے آ رہے ہیں کہ ملک کرپشن میں ڈوب گیا, اور سچی بات یہ ہے دیکھیے جب سے یہ ملک بنا ہے اس ملک کا سب سے بنیادی مسئلہ کرپشن ہے اور اس کرپشن نے اس ملک کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا, اندر سے اس کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھا گیا. یہ ملک کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں اس ملک کو بہتر ڈگر پر چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی بے ضابطگیوں کو ٹھیک کیا جائے, اس طرح کی غلط ادائیگیوں کو ٹھیک کیا جائے حکومتی سطح پر. جب یہ صرف پنجاب حکومت کی رپورٹ ہے, میں قطن یہ جس طرح لاسٹ ٹائم میں اسمبلی میں دیکھ رہا تھا کہ کے پی کے اندر کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کیا عباد صاحب نام ہے اپوزیشن لیڈر کے, انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ جناب وزیر اعلیٰ کے پی کی نے ایک سال میں یعنی 1 سال کی رپورٹ تھی 5 سالوں کی 13 کروڑ کے بسکٹ کھائے. اب یہ رپورٹیں جو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے سیٹ کے اوپر آ کر وہ لوٹ مار کی پالیسی پر عمل کرتا ہے. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ 13 کروڑ کے بسکٹ کھا گیا. تو بہرحال اس طرح کے رویوں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ تمام صوبوں کا مجموعی مسئلہ ہے کہ حکومتیں آتی ہیں آپ عیاشی کرتے چلے جاتے ہیں اور جو ملک کا خسارہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پاکستان تو ویسی بدبختی سے یہ حالت ہے کہ ایک قرضہ لیتے ہیں اگلا قرضہ اتارنے کے لیے, بجٹ دیتے ہیں قرضہ لے کے اور بجٹ میں تنخواہیں بڑھاتے ہیں قرضہ دے کے, پھر تنخواہیں کاٹتے ہیں قرضہ دے کے. آج آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر پورے پنجاب کے اندر ساتھ مال روڈ کے سامنے بیٹھے ہیں اور احتجاج چل رہا ہے اور جو ٹیچروں کی تنخواہوں کو کٹ لگایا گیا جو ان پر ظلم کیا گیا اس کے لیے وہ سڑکوں پر کھڑے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے یہ صرف ٹیچروں کے معاملے میں کیوں نظر آتا ہے؟ چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں کو کم کر کے دکھائیں, عدلیہ کی تنخواہوں کو کم کر کے ججوں کی تنخواہیں مجھے دکھائیں ذرا, یا اس طرح بڑے بڑے جو آپ کے طاقتور لوگ ہیں ان کی تنخواہیں کم کر کے دکھائیں نا, مجھے نہیں کریں گے آپ, لیکن عام آدمی پر ظلم آپ ضرور کریں گے. تو یہ ظلم بند ہونا چاہیے.